की पॉलिसी के अंदर जो उसने अनाउंस करनी है उससे पहले कुछ बात करने की है। वो कौन सी है? वो वही बात है जिसका मैं इजहार करता रहा हूं कि वो जाने से पहले उनके ऊपर दबाव होगा, इजरायली लॉबीज का, उनके ऊपर इंडियन लॉबीज का दबाव होगा कि ये पाकिस्तान की डी न्यूक्लियराइजेशन किए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। आप कैसे जाएंगे यहाँ से हमें इस तरीके से छोड़ के? और बिलखसूस जबकि इंडिया को एक प्रॉक्सी पावर का रोल देना है, तो इसका मतलब है कि इंडिया की बालादस्ती इस इलाके में, उसकी हेजेमनी बरकरार। सीमोर हर्ज भी जिक्र बार बार कर रहे हैं कि हमने इंडियंस को एश्योर करवाया है कि कुछ नहीं होगा। ये सीमोर हर्ज भी कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में इंडिया का बार बार। जी जी बिल्कुल, ये मसला ही इंडिया का है जी, इंडिया और इसराइल का है, क्योंकि उनको प्रॉक्सी पावर रोल देना है अमेरिका ने। जब यहाँ से जाएगा आखिर ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। फिर कौन उनके लिए प्रॉक्सी पावर? खुद तो वो गैरिजन टाउन्स में गालिबन कुछ अर्सा मजीद बैठेंगे, लेकिन प्रॉक्सी पावर का रोल किसको दिया जाएगा? वो इंडिया को दिया जाएगा और मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को दिया जाएगा। ये वो प्लान है जिसके तहत पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत को रिमूव करना, उसको खत्म करना बेइंतहा जरूरी है। और इसके लिए जो तैयारी करने की है वो अभी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत गौर व फिक्र करता रहा हूँ और माजी में भी कहता रहा हूँ कि इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रही कि खवातीन हज़रात, जनरल हमीद गुल ने सीमोर हर्ज को एक इंतहाई मोतबर सहाफ़ी करार देते कहा कि इस खत्ते से अगर अमेरिका वापस लौटता है तो भारत और इसराइल के दबाव पर वो या फिर अमेरिका में मौजूद एक मखसूस लॉबी चंद हॉक्स पाकिस्तान के एटमी हसासों के हवाले से अपना दबाव शदीद कर देंगे। और वजह जाहिर है, हर तरफ होते बम धमाके, दहशत गर्दी, जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पे मुलविस जराइम पेशा नासिर को मैं कतन बरी ज़मा या रूल आउट नहीं करार दे रहा, लेकिन ये बाजारों, मोहल्लों, शाहराहों पे इस कदर तेजी से हर रोज होते बम धमाके, कत्लेआम की आखिर क्या वजूहात हो सकती हैं, हम पे गौर लाजिम है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे एक छोटे से वक्फे के बाद साबिक सेक्रेटरी खारिजा शमशाद अहमद खान। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा शमशाद अहमद खान मेरे साथ मौजूद हैं। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रब साहब। ये बताएं खान साहब, अभी हमारी तरफ से तो बहुत स्ट्रांग डिनायल आया कि जी हमारा जो न्यूक्लियर कंट्रोल एंड कमांड है मजबूत हाथों में है, और जाहिर है ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत एक साइंटिफिक अंदाज में उसकी सिक्योरिटी है, सब कुछ। लेकिन सीमोर हर जो बात कह रहा है वो कह रहा है कि एक टीम अमेरिका से चल पड़ी थी और वो टीम दुबई से वापस लौट गई, और अब वो ये कह रहा है कि इस किस्म की टीम शायद पाकिस्तान में मौजूद है। अगर ऐसी बात है तो ये जाहिर है कि ये एक बहुत सेंसेशनल किस्म की बात होगी। अगर वो लोग जिनका उसने पहली अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था वाकई अगर पाकिस्तान पहुंचने में वो कामयाब हो गए हैं और उनका मिशन हमारी उसी सलाहियत के साथ उसका ताल्लुक है, तो फिर ये बहुत से ख्यालात, बहुत से शकूक को जन्म देगा। मतलब मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत, हमारे जिम्मेदार हल्के जो हैं, उनका फौरी फर्ज बनता है कि इस मामले की वजाहत करें, और मेरे ख्याल में ये अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अच्छा खान साहब, ये जो हमारे यहाँ ये तो ये टीम का जिक्र, अब ये सही है गलत है मैं नहीं जानता सीमोर हर्ष ने क्या कहा, लेकिन वैसे हमारे यहाँ जो घूम रहे हैं बहुत से लोग, ये खबरें सही है? मतलब बहुत से लोग घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी टीम्स हैं, कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं इतनी बड़ी तादाद में, क्यों आ रहे हैं, आते जा रहे हैं वो, और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है, पेशावर के अंदर ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते जा रहे हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है इस वक्त? ये जहाँ तक तो हमारी न्यूक्लियर के बारे में है, मुझे यकीन है कि ये जो भी सीमोर हर्ष ने बात की है, ये मुबालगा राय नहीं बल्कि शायद गलत बयानी हो। मैं यानी आई होप, मैं उम्मीद अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ। और क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि जब अगर वाकई वो कभी ऐसी घड़ी आन पहुंचे जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत हो अपने एहसासों के बाद, उस दिन हमें खुद कह देना चाहिए कि नहीं सॉरी, हम अहल नहीं है सलाहियत के, और ये ले लीजिए, बस बात खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे लोग अहल हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बड़ा मुअस्सर है। हमारे यहाँ एहसासों तक पहुंचना मैं नहीं समझता कि मुमकिन होगा किसी के लिए, अमेरिका छोड़ किसी के लिए भी। लेकिन ये जो टीमों एमओ का यहाँ आना है वो कोई इतनी नई बात नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद तो भरा पड़ा है। जिस तरह
پہلے رپورٹس آتی رہی ہیں، سینکڑوں گھر کرائے پہ لے لیے. خیر وہ اس پہ بھی کسی حد تک انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر حکومت نے ان کو یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جی آپ $1.5 بلین ٹھیک ہے جی کریں، تو وہ اگر انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، پیسہ دینا ہے، آپ کو انگیجمنٹ ہونی ہے، تو انہوں نے اپنی موجودگی کو بھی بڑھانا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے یہاں لانے کا بندوبست کیا ہے. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا، تو وہ ہمارے لوگوں کی مرضی کے ساتھ آئے. دیکھیں ڈرون اٹیکس کی بھی بات اسی طریقے سے تاثر قوم کو یہ دیا جاتا رہا ہے کہ یہ حکومت کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. اور ہر سطح پر پبلکلی اور ویسے کوورٹلی امریکنوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور بلکہ جاتے جاتے تو ہلری کلنٹن ایک بہت ہی یعنی ان مینرلی طریقے سے ہمیں انسلٹنگ قسم کا اشارہ دے گئی تھی کہ یہ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. یعنی القاعدہ کے حوالے سے اس نے اشارہ دیا تھا کہ یہ ڈرون اٹیک، حالانکہ سوال ڈرون اٹیک کے بارے میں تھا، اس سے پوچھا گیا تھا کہ کیوں آپ لوگ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. اس نے پھر کہا تھا کہ آپ کے سب لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں پر یہ القاعدہ ہے. یعنی اشارہ یہ تھا کہ آپ کے لوگ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ القاعدہ کہاں پہ ہے اور ہم پھر ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہماری حکومت عوام کے اعتماد سے آنے والی بسر اقتدار ہونے والی حکومت اگر عوام کو بھی اعتماد میں لے لیتی تو بہت اچھا تھا. شمشاد صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات، نیوز کے گروپ ایڈیٹر شاہین سہوائی کا ذکر بھی شمور حج کی اس رپورٹ میں موجود ہے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جناب. شاہین صاحب یہ جو رپورٹ ہے اس میں مجھے کوئی اینٹی پاکستان اینگل اس کا نظر نہیں آ رہا. وہ خبردار کر رہا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر نظریں ہیں، کوئی ٹیمز ایسی ہیں. خود امریکنز کو وہ ایک طرح سے وہ کرٹیسائز وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمز ہیں امریکہ کی جو تمہارے نیوکلیر ایسٹس تک پہنچ سکتی ہیں. وہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں ایک طرح سے، میں درست کہہ رہا ہوں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہم گارنٹیز دے رہے ہیں پاکستان کی نیوکلیر کے حوالے سے. مطلب وہ اس میں اینٹی پاکستان بات کون سی کی ہے اس نے؟ اینٹی پاکستان تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ اس میں لکھی ہیں جو کہ تھوڑی سی انالیسس ان کا ہونا چاہیے. ایک تو اس نے لکھا ہے مشرف صاحب سے جب میٹنگ اس کی ہوئی ہے، اور یہ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ وہ جب یہاں پاکستان آیا تھا ہمارے یہاں لوگوں سے مل کے، خود صدر صاحب سے 2 دفعہ اس کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد وہ جب لندن گیا ہے تو پھر مشرف صاحب سے ملا ہے وہ، یعنی ہماری یہاں کی میٹنگ کے بعد مشرف لندن میں ملا ہے. وہ مشرف کو اس نے کوٹ کیا ہے، کچھ نازیبا الفاظ صدر مشرف کے ہمارے صدر کے بارے میں انہوں نے کہے. اب یہ بات آپ ذرا پوچھیں، اور مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کیونکہ میری بھی سیمور ہرش میرے پاس بھی آئے تھے جب اپنی رپورٹ کر رہے تھے. وہ بعد میں واپس واشنگٹن آ گئے تھے، میں وہی تھا. تو انہوں نے یہ مجھے بھی بتایا تھا. مشرف صاحب نے کہا کہ جی صدر زرداری جو ہے وہ ہی از ناٹ اے پیٹریوٹ.